जोहार तोहर सबकर स्वागत है यूट्यूब चैनल कुरमाली अखड़ा महान। आज हमरा देखो फूल फर और भावर पथिले एक खूब सुंदर कहानी करम कहनी जेटा कि जानबे तोरा सबके जानबे करिया करम धरम वाला कहनी करम कहनी। कुर्मी एकटा कबिला बाची जाए एकर व्यवसा रहेन चाष एकर चारि गिला प्रकृतिक ढांचरे साना घाटा चाष करा एकटा दमाट कठिन और कष्टक व्यापार है कि एहे कष्ट बेजार ले देही मने फेदान मेटावे हैं एकरा 12 मास प्रकृतिक ठेंगे भिनु भिनु नेक दस्तूरे परब तिहार मानो ई परब तिहार गिला के चाषेक ढांचरे पूरण करो एहे परब गिला ले करम परब एकटा बेजाई बड़ो परब है इटा चाष कर उपजन और समाज सुधारक शिक्षा देवे संगे जोड़ा लहे बेजाई बछर एक पूर्णा कथा एकटा जानाशुना बस्ती 12 मासेक परब तिहार नेगाचार नेगे नेगे मानी आवल एकटा बेस धनी मानी माइनगर दढ़ कुर्मी घार रहे ओकर घारे धने जने आचर पाचर धान चाउर दाल तेल सोना गहना गाय बरद छागेर खुकड़ी आथान बिथान गोट गोट कामिन मुनिस कोनो टाक कोट किना नहीं ओकर दुईटा बेटा रहत कर्मु और धर्मु बुढ़ाक जीव छाड़ल परे दुयो भाई मिली मेसी चाष बास घर करनाटाके ताक तर में बेस जमकाई चलला मैंने गोसाईरा एक विधान बुझा दाय किछु बछर बादे भाइये भाइये चेतना भावना भिनु भिनु हेई लागले रसे रसे दुयो कर चाइल चलने फरक आवले कर्मु कर विश्वास जे एहे पूजा पासा देवता भूता नेगाचार सबई मिछा इगला एकटा मनेक भरम मानुष एक सुख दुख आपन करमे और जांगड़ाए और धर्मुक विश्वास जे करम एक संगे जहाँ धर्मे घानी हुआ नी रहे सुखे जिनगानी एहे मतभेदे मानी आवल परब त्योहार नेगाचार सब बगड़ावे लागला जन टाइकी धर्मुक मनेक भितरे बेजाई कष्ट एहे रकम चली आवे के किछु बछर बादे बेरसाक टान हेई लागले पानिक अभावे चाष बास बगड़े लागले लाग लाग 3-4 बछर तड़िक बेरसाक टान अकाल पड़ले कबिलाक हुजा मानुष पाइक पाखुर पोका माकड़ भूखे पियासे छटपटाए लागला गाछ लता घास पात खाराई रंगड़ो हेई लागले कर्मु धर्मु राखर धन सम्पत्ति सिराय घार भंग भंग हेले बस्तु गहगही थुमावले एक दिन कर्मु और धर्मु दुयो भाई बसी आनार बानार करे लागला कैसे के बिसुम जालाले पेराप काहेनी आन मुलुक जाए व्यापार बाट करल जाए धारी झेलेक जे कर्मु जाताक व्यापार करे और धर्मु घरे रही जमी जायगा घर दुआर समटी रखताक बिहाने कर्मु चलल बाहिर मुलुक और धर्मु रहल घरे कर्मु व्यापार बाटे भेदालाक हिंदे घरे धर्मुई कोनो रकम दिन काटावे लागलाक एक दिन साइंज बेराय धर्मु अपन कुड़ियाए बसी मन गुमाने सुगुम है भाभी चिंती रहल एहे बेराय हठात एक बूढ़ा ओकर आगुई दाड़ालाक आक चकाई धर्मु चमकी उठलाक चिन्हा ना जाना देखा ना सुना चकचकिया धोबो सन लेखेन लम लम दाढ़ी एकटा हाथे काठाड़ और दोसर हाथे लौका कुंभी धर्मु दाड़ालाक जोड़ हाथ करी गोड़ लागले और बूढ़ा के अपन आसने बसावले धर्मु सुधियावले हे बूढ़ा बाबा तोहरा कौन है किया बूढ़ाए धर्मु के कहले मैं एकटा अघारिया ओ ठिकानिया भूखा दुखा भीख मंगा है कौन ढोढ़ा पूरा व्यक्ति हैं तोर दुआरे आवला हम धर्मुई कहल हाँ बाबा एहे विषु मकालेउ अपन जांगड़ा बुताक जखे तोर ढोढ़ा पूरण करे चेष्टा निष्ठाई करम धर्मु जाय लागल बुढ़ायो के हाथे धरी अपन पासे बसावले उटा तो हेते के पहिल टुए गपी सपिले बुढ़ाए धर्मुक चाष बाड़ी जमी जायगा घर दुआर कर खबर ले लागले तखन ओए बाखनाओलाक किना कहम बाबा लाग लाग 3-4 बछर ले बेरसाक टाने बिसुम अकाल घटल आहे खेत बायद सुखाय फाटी चेड़चेड़ा घारे एक मुठा और नहीं मानुष एक संगे संगे सभे जीव कर जीवन बाचा दाय हेले एक ठोपा पानी लागी ढाव ढाव दिनेक माझे तारिया झलकहत तखन बुढ़ाई कहे लागल
हाँ बाबू, ওটা তো মুইও থানা হো। মেনেক চাষাক ভাবে তোহরাও কিছু ভুল করি আইয়া, যা করতে হ্যাঁ তোহর এহে দশা ঘটলা হন। ধর্মু বসলাক অকর গড় তরে, জড় হাত করি ভবুয়াল, হ্যাঁ বাবা হামর কিনা দশা হেলে ফের চাওয়া। ই বিষম জ্বালালে কেসে পেইরা ডহর দেখাওয়া, নি হেলে সভে ছটপটায় মরব। তখন বুড়ায় বাখনাওয়াল, হে বাবু তোহরা আপনকে চাষা কইয়া, চাষ বাড়ি জখেইয়া, মেনেক আপন মনেক আর ধনেক গরবে চাষেক নেক দস্তুর পূজা পাশা পরব পুনই সেবা দেবাকে বিসরি শুধু ঢোড়া পুরাইয়া। एहे कारणे गोसाई राय तोहर दिगेले आँख नुबिले लाहत, तोहरा के अपन चारिक नेक दस्तूर गिला के चिन्ही जानी मानी चले हेतुन, तबेई तोहर एहे दशा मेटतेक। एतेक सुनी धर्मु सुसके लागल। उ बेथा तो ओकर मने भितरे आगुलेई लुकाय रहल रहे। धर्मुई कहलाक, हे बाबा तोहरा फिरछावा जे किना किना परब त्योहार पूजा पासा आर नेक दस्तूर आहेक, उ गिला के कबे আর কিনা কারণে মানে হেতে। বুড়ায় বাখনাওয়াল, তবে শুনে আগুক হিসাবে 6 মাস আর এহেগ লাগুক 12 মাসে 1 বছর হেক। পহিল চাষা কুড়মি রাখর পরব তিহার এহে রকম। মাঘ মাসে পহিল দিনে আখান যাত্রা মানে হার পুনা চাষ আর শুভ কামে উচরণ হেক। মাঘ মাসে গিনতিয়া চাঁদে 5 দিনে সিঝানো পরব জ্ঞান বাড়াবে গুচরণ হেক। ফাগুন মাসে পুনইয়ে সরহুল পরব নৌতন পাত ফুল ফর কর ব্যবহার রে গুচরণ হেক। চৈত সাকরাইতে কুড়া খাওয়া ছাতুয়া কুড়া খাওয়া উচরণ মানে সাতু খাওয়া। জেঠ মাসে 13 দিন লে রহিন পরব বুনা আর প্রাকৃতিক বৈরিলে বাঁচেক। পহিল আষাঢ়ে মাসন্ত পরব ছুতুক বারুন। শ্রাবণ আমাসে চিতৌ পরব আপন নিরগ রহে ঘতে। শ্রাবণ পুনইয়ে গমহা পরব কাড়া গরুকে নিরগ রাখে ঘতে। ভাদরে গিজতিয়া একাদশী করম পরব সিরজাই উপজাই চলেক ডহরানি। আশ্বিন মাসে ইজতিয়া চাঁদে 8 দিনে জাগরণ পরব চাষেক সাদ আশিস দেওয়া। আশ্বিন মাসেক সাঁকরাইতে জিলহুড় পরব উপজনেক রক্ষা খরই থাপন। কার্তিক মাসেক আমাসেক দিনে বাঁধনা বা সেহরেই পরব ডিনি মায় সং গাই বরদেক সেউরন। অঘন মাসেক সাঁকরাইতে দিনে টুসু থাপনা ডিনিক সিরজন শক্তি সাচা। পুষ সাঁকরাইতে পুষ পরব উপজনেক ভোগ উচরণ। এহে সব পরব তিহার পূজা পাশা গিলাকে তোহরা के रीति मते नेक दस्तूरे अनुजाए मानी चले हेतन, তবে গায়ে তোহর সব দুঃখ কষ্ট মেটত হন। এতেক কহি বাবায় ধর্মুকে আঁক গিলা নুবে কহলে। যখন ধর্মুই আঁক গিলা নুবলাক বাবা ছন হয়ে গেলা। ধর্মুই বুঝে পারল যে একরা আর কেউ নি নিজেই বুড়া বাবা গোসাই রাই হেকর যেই মকে ডহর দেখায় গেলা। দশর দিন ভিনসারেই বস্তিং ঢিন্ডরা পিটাই দিলে যে ইটা হেবে হেক ভাদর মাস এহেলাই এহে একাদশী দিন করম পরব মানাওয়াল যাতে। বুড়াক বুঝাওয়াল নেক দস্তুর এগ অনুযায়ী ইঞ্জরিয়া চাঁদেক 9 দিনে বস্তিক নাবালিকা বেটি ছওয়ায় যাওয়া উঠাওলা। নিতেই সাঁঝ বিহান মনে গৃঝে যাওয়া বেড়া গীত গায় নাচে লাগলা। একাদশীক সাঁঝে বস্তিক সভে জন দেশ কুটুমকে গোঠায় ধর্মুই করম কাটি আনি অকর আংনায় গাড়লাক। করমইতিয়া ছৌয়ারায় আগুলে জাগাওয়াল যাওয়া খালায় পূজাক জিনিস ফুল ডালিং সপড়াওয়াল ভোগ আনি করম সারে রাখলা। নেক দস্তুরে পূজা পাশা করিকে ভোগ চড়াওলা। করমইতি ছুয়ারায় যাওয়া বেড়াওলা আর দেশ কুটুমেক চর্চা বুঝিকে রিঝে রঙে পাতা কর নাচে রাত জাগরণ করলা। দশর দিন বিহানে করম গোসাইকে পানিং ভাষায় ইন্দ ডাইর গাড়লা। আলতি পাতে বাসি ভাত আর কুর্তি ডাইলে পারনা করলা। বিধিক বিধান সাইজ হইতে ঝরাঝর বেরসা হেলে। ক্ষেত গোট বাঁধ পোখের নদী সতিয়া উছুল পুছুল। সভে জীব জন্তু রিঝে রঙে নাচি উঠলা।
খেতে বাইদে অবর ঝবর ধান ওখরা সভে রীতিমতে 12 মাসে সব পরব তিহারকে নেগাচারে মানে লাগলা কাকরো কোনো দুঃখ কষ্ট নেই ধন সম্পত্তি আছাড় কাছাড় দেখে দেখে 2-4 বছর বিতি গেলে ওদিকে কর্মু ব্যাপার বাটে অর্জন আপন অঠেল ধন সম্পত্তিকে সমটি ঘাড় ঘুরে ডহরল আর ভাদর এক ইজতিয়া একাদশী সাইজে কুলি মুড়া পৌঁছল ধর্মুকে খবর দিলে এক কামিয়াকে পাঠাওলে দেইলাই এক কমিয়াকে পাঠাওলে ওদিকে ধর্মু একাদশী উপাস রহি করম পূজা নেক দস্তুরে সানাঘাটা অপষ্ট নিজে যাইকে ওই ওকর বড় ভাইকে আনে লোক পাঠাওলে মেনেক এখন ও কর্মুনি রহল ধনেক গরবে আঁখ ইন্দ্রে হেগনি ধর্মুক নি আওয়াল জানি কর্মু রাগে আংরা মনে মনে ভাবলা ঘরে ধন সম্পত্তি সব মেডিয়াকে গরব হয়ে গেলে আপনকে বেজাইন ধনী মানি লোক ভাবিস ভাই দাদালে ওকর করম পরবটাই বড় হেলে মকে অমায়ন করিস যাই ওকর গরব নি ভাগে তো মহু কর্ম নহ রাগে ঠেঠেরায় সবেকে সমটি ঘাড়ে ঠেকলাক ধর্মু আর ওকর বহু সভে কর্মতিয়া ছৌয়া সঙ্গে করম পূজায় ভেদাল রহ পূজা ছাড়ি উঠে নি পারলা এহে দেখি কর্মুক ছাতিক আগ হুদকেলে বীরবিরাতে যায় গাড়ল করম ডাইরকে ঘুরায় ফেকলাক যে 7 সমুদ্র লঙ্কা পার জিনিস গিলাকে গোড়ে লেথিয়াকে ছিতির বিতির করি দিলে মুহে আধমুধিয়া বেঅষ্টা গায়ের পড়ে লাগলে এহে সবু দেখিকে বস্তিক সব লোক জন মন দুঃখে আপন আপন ঘর ঘাড় ডহরলা ধর্মই কোননি কহি মন কাতরে ঘাড় সেন্দিয়া লাগ আর ঘিউয়েক বৈঠা বরায় করম গোসাইকে গুহার করে লাগলে হে করম গোসাই মকে ক্ষমা করিয়া মরে ভুলে দোষে আইজ তোহর এহে পূজা পাসায় দুর্দশা ঘটলে মোর দাদাকে মাইন সম্মাইন নি দে পারল হতে আইজ ওই রাগাইকে এহে অনাচার করি পেলালা ওকেও ক্ষমা করি দিয়া বিহানে ধর্মুই পূজাক চিত্রল ভোগরাগ আর সব সরজনাম গিলাকে সমটি পানিং ভাষায় সিনায় আওলাক আর ইন্দ ডায়ের গাড়ি বাসি ভাতে পারনা করলাক ওদিকে কর্মুই আপন বহুকে ভাত রান্ধা করাইকে তাতল ভাতে পারনা করলাক ওই আপন মনে গরবে কোন পরব তিহারে নেক দস্তুরকে নি মানি আপন গরবে চলে লাগলাক ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দুয়ো ভাই ভিনালা দিন মাস বছর পেইরাতে গেলে ধর্মই রীতি মতে সভে পরব তিহার পূজা পাশা গিলাকে নেক দস্তুরে মানাবে লাগলাক উদিকে অকর উল্টা কর্মু অনাচারে ভেদাই গেলাক অখর দুইও প্রাণী গেধি বগড়ি গেলে অকর বহুই বিহানে নুড়া কাটা বাড়া সড়া নি করিকেই পহিল চুল্হা ধরাই ভাত তিয়ন রাঁধে চুল্হায় হুদকল লুয়াটিকে গোড়ে লেথিয়ায় ঠেলে চাইরো দিকে সখড়ি অবড়ি ছাই পাতাড় রহে ধান চাউর উপর থুক খাকার ফেঁকে আর তাকর উপরে ধমধমায় চলে কুকুর বিলাই গাই বরদকে লেথিয়ায় খেদেন কাথা টুমেই ভাঁড়ি সুড়ি গায়ের ছোট বড়কে কোনো মাইন ব্যবহার নিহি অকর নিতেই হিসক হয়ে গেলে সুগুমে কর্মুক ধন সম্পত্তি ছিনি ছিতির হয়ে গেলে ও একবারেই কাঙ্গাল পেটেক জ্বালায় পরেক ঘরে কামিন কামিয়া খাটে এলেন ফের আউলে রোপা মাস খেতে বাইদে গহগহি ধর্মুক খেতে ধান রোপেকতে হ্যাঁ বস্তিক সভে কামিন মুনিসকে ডাকা গেলে হেলে কর্মু আর কর্মুক বহুকে নি ডাকল এখরা ভাবলা কেজান বিসুরিকে নি ডাকলা হামরাকে নিজেই যাই কামে লাগে হেতি এতেক ভাবি দুইও প্রাণী যায় কামে থেকলা কর্মুই আড় কাটি নতুন আড় দেই লাগল আর অকর বহিন ধান রোপে লাগলি বেশিয়াম বেড়ায় ধর্মুই সভে কামিন কামিয়াকে তেল দেইকে সিনান নাহাই আवे कहलेन মেনক ই দুইওকে বিসরি দিলেন সিনায় আইকে সভে কামিন মুনিস রায় ধর্মু ঘরে বেশিয়াম করলা মেন্তুক এখরা দুইও পারানি উপাসেই রহলা ভাবলা কেজান গোট গোট কামিন মুনিসেক দেইকে রাঁধল ভাত তিয়ন্নি কুলায় রহতে সভে কামে ফের ঠেকলা
साइंज हेलेक सभे काम छाड़ी उठला। धर्मुई सभे के भूती लाई डाकलेन। मेनेक अपन दादा भौजी के बिसरी देलेक। कर्मुक मगज अपष्ट ओकर बुके आग जरी गेले। घिरनी के कहले धर्मुक बेजाय गौरव हे गेला है। जानी बुझी हमरा के अपमान करिस। चाल हमरा जते काम करले आई हो सभे के काटी उपड़ाई हो फेलाई देवी। एतेक कही दुयो रागे बिरबिराय आधा राइते धर्मुक रपल खेत ढुकला। कर्मुई आड़ काटी छिनी छितुर करे लागल आर कर्मुक घिरनी रपल धान के उपड़ावे फेंके लागली। हेनो जगे कौन दिगेले एकटा बूढ़ा आय ओकर आगुई डाड़ाला। ओके देखी चमकी के दुयो जन डिडियाई गेला। अबाक हेई कर्मुई सुधियावला, बाबा तोहरा कौन है किया? बाबाए कहल, मय कौन है कौन नी इटा छाड़ा। तोहरा एतेक राइते ई सब किना आर केसे करैया? कर्मुई अपन अवस्था बखनाई देले। तखन बुढ़ाए कहला, मय ई गिला सभे बुझाऊ। तोहर एहे अवस्थाक दाई तोहरा निजेई। इठिन आर काकरो कोनो दोष नेके। तोहर गौरव गुमान अनाचार आर अचलनेक देई के तोहर करम कापार बाम हेला हन। तोहर एहे करनी देखी करम गोसाई असंतुष्ट हेई अचेत खसले आहात। जखन तड़िक तोहरा अखर गड़तरे खसी खमानी मागबेसी आर अखर सेवा देवा नित दस्तूरे निही पालबे है तोहर एहे दुख कष्ट निही मेरते बरन बाढ़ते। तय एहे बेरेई अखर ठीन डहरे आर अखरा के अपन भूल चुके क्षमा मागी। पूजा पासा सेवा देवा करी तुष्ट करी। नी हेले तोहर एहे कंगालिया दशा कबौ नी मेत्तो हूँ। एतेक बारनाय बुढ़ा छन हे गेला। बुढ़ाक कथा सुनी कर्मुक मने चड़क बाजी गेले। कही उठला, हाय रे मोर करम कापार बाम किना दशा हेली करी एहे काम। कर्मु अपन दोषटा बुझी पावल। ओय तखने अपन बहू के कहले, सतेई गे धनी आन मुलुके बेपार करी तू एक धन किना अर्जल मोर मति ज्ञान टाई हाजाय गेली। गौरवे किना किना जे अचलनिया काम करी गेलो ओकर कोनो ठिकान नहीं। मोके गोसाईरा ठीन जाए हेती। तय चाड़े माड़े घर जाए मोर छाता आर ठेंगा आनी दे। मैं एखने डहर। कर्मुक बहुई घर जाए छाता आर ठेंगा आनी दिले। कर्मु डहरल गोसाई रायक डहरे चले लागल। कर्मु बिहान है के बेरा बाढ़ी गेल। कर्मु डहरे डहरले आहे। पेटे भूख पियासे आय घुदकल तबे आर करताक किना पावताक कहाँ। हेनो जगे भेटालाग एक डुमेर गाछ पाकल डुमेर गोछा गच। मने आस जागले ओठे जीप फिरले पेटे गाय निझाते तड़ी ना भावल एक गोछा झिकेक तेहे फाड़ल जखन सिली बिली पोका भरती उठी के फेंकी दे दोसर टिके फाड़ले असनई पोका। एहे रकम एकटी के फाड़ी फाड़ी फेंकी सिराय कही उठलाक, हाय रे मोर करम कापार बाम किना दशा हेली करी एहे काम। एहे कथा कही कर्मु आगू के चले लागल। तखन डुमेर गाछे सुधियावले, हे बाछा तय कौन है किस आर किना कहले कहाँ जाहिस? कर्मुई अपन सभेई कथा बखनाय देले। तखन डुमेर गुहार करले, बाबू करम गोसाई ठीन जखन जाहिस तो मोर दुख दशाटा जानाउबे। कर्मुई हाँ बुझम कही अपन डहरे चललाक। जाइत जाइत के बेजाय दूरे पावल एकटा पोखर थल थल जल जल भरती पानी। कर्मु एखन मोर पियास मेटती कही रिझाल। ढोकेकते हैं एक अंजरा उठावल की पोका बिलबिल। सट के अंजराक पानी पेलाय कही उठलाक, हाय रे मोर करम कापार बाम किना दशा हेली करी एहे काम। एहे कथा कही अपन डहरे आगुआए लागला। एहे हाय कथाटा सुनी बुसिनी माए कर्मु के अटकाए ओकर चिन्हाप लेले। तय कौन है किस आर किना कहले? कर्मुई कहले, मोर करम कापार बाम हेलाही ओहे दशा जानावेक लाय करम गोसाई ठीन जाहो। बुसिनी माए कहले, मोर हे दशा कारणटा बुझी आउबे कही विदाय देले। भारी मने कर्मु डहरल डहरे
भूख पियासे लड़थड़ो पेटे आय गुदके है मैंने करता किना। तोहरा हमर संगे अंत तक जुड़ी रहले है सेटाक जलाय बहुत बहुत धन्यवाद। কাহানিটা টুকু বড় आहे সেই জন্যে এটাকর ভাগ 2 আমরা জলদিয়ে উপলব্ধ করাও বিহ।